Pinaagihan pa dayon nga paningkamot ang kapulisan nga pag-alinsusunod ngan panakop ang mga ginbibiling nga personalidad ang Eastern Samar Provincial Mobile Force Company ha pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Arnel C. Ambos, Acting First Commander, malampuson nga naaresto ang top 9 most wanted person provincial level Martes san aga Nobyembre 11 tuig 2025 ha Barangay Natividad, San Policarpo, Eastern Samar. Report ginkilala ang suspitsado nga alias Bonbon, 29 anyos, event stylist, residentihan Barangay 5, San Julian, Eastern Samar. Ang suspitsado inaresto habisa hin warrant of arrest para hin kaso hin estafa nga iginpalusa dan korte adtong Disyembre 9 tuig 2024 nga may iginrerekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Sigunhan mga otoridad, klaro ha iya ang mga konstitusyonal nga katungod ha iya yinaknan nga iya na iintindihan. Gindara ang suspitsado ha iya opisina para husto nga dokumentasyon nga disposisyon antis turnover ha korte nga may jurisdiction han kaso. Naging malampuson ang nasabi nga operasyon ipinaagihan pagburublighan puwersa han Provincial Intelligence Unit Eastern Samar Police Provincial Office, Borongan City Police Station, San Policarpo Municipal Police Station nga han 81st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8. Ginpasidunggan ni Police Lieutenant Colonel Ambos ang mga personahe nga kaapihan operasyon tungod han era dedikasyon ngan pagkaurusa, samtang iya gindigon nga ang pagkadako pinagpapakita ang determinasyon ng PNP na maghatag hinustisya ngan madakop ang mga nagtatago nga kriminal para matipigan ang seguridad ngan kaupayan han komunidad. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.